बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। बदन बोली के माहिरीन इस वक्त बता रहे हैं कि सब अच्छा नहीं है। आप हुकूमती रहनुमाओं की शक्लें देखें, इनकी गुफ्तगू करते हुए इनके चेहरे के तासुरात देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तो आपको अंदाजा होता है कि कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। कुछ ऐसा हो गया है कि जो इनके हाथों से निकलता चला जा रहा है। यानी मरियम नवाज के बयानात देखें, ख्वाजा आसिफ के बयानात देखें, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयानात देखें, आपके अपने वज़ीर खारजा की हरकतें देखें और इनसे होने वाले भंडों को देखें, और फिर दो अहम तरीन और ताकतवर सफीरों और मुल्कों के ऊपर चढ़ दौड़ना देखें। लगता यह है कि इनकी हुकूमत की सियासी अखीर हो गई है। आपको याद होगा नाज़रीन किराम के जब इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म होने वाली थी ना, यानी कि जब ही मतलब हमें अंदाजा हो गया था कि अब गाड़ी मुक गई है, एंड तक इमरान खान ने नाम नहीं लिया था। एंड तक आपको याद होगा अमेरिका का नाम उन्होंने कब लिया? जब अमेरिका का नाम तब लिया जब उन्हें अंदाजा हो गया कि अब ये मेरी गवर्नमेंट को खत्म कर देंगे। तो ऐसा क्या हुआ है कि ये सिर्फ एक मुल्क के नहीं, दो तगड़े मुल्कों और दो ताकतवर सफीरों के खिलाफ अचानक हो गए हैं। क्या हुआ है? अंदर से कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसकी पर्दादारी है। वो किसकी पर्दादारी है वो मैं आपके सामने रख दूंगा आज। ये सफीरों के खिलाफ क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, मैं दो बड़ी अहम तरीन मिसालें देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर वो जो मैंने आपको बात बताई ना कि बदन बोली के माहिरीन बता रहे हैं कि कोई गड़बड़ है, कोई इनके हाथों से चीज निकल रही है और कुछ इनके एक्सपेक्टेशन में नहीं था कुछ जो कुछ हो रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले मैं दो वाकयात आपके सामने रखता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा, जरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि गल छोटी नहीं गालें थोड़ी सी बड़ी होगी और इनके हाथों से निकल रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पिछले 2-4 दिनों से सब्सक्रिप्शंस कम हुई हैं, मैंने कहना छोड़ दिया है, आपने करना छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग इस बात पे एतराज भी करते हैं, यार हर वीडियो में ना कहा करें। आपको नहीं अंदाजा है कितना प्रेशर है यार, आपको नहीं अंदाजा है हमारी व्यूवरशिप रोकने के लिए कितनी टीमें बैठी हुई हैं, कितने लोगों को टास्क मिले हुए हैं। तो हम तो आपसे कहेंगे, मैं तो जरूर कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें अगर आपको लगता है हमारी खबरें ऑथेंटिक होती हैं। तो बहरहाल मैं दो चीजें आपके सामने रखता हूं, फिर इसके ऊपर जरा तफसीलन बात करते हैं। सबसे पहला, आज सुबह सवेरे वजारत खारजा से एक बयान जारी हुआ है। वजारत खारजा की तर्जुमान कहती है, चीनी सफीर के बयान में पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का इजहार खैरत। पाकिस्तान में चीन के सफीर का बयान हैरान कुन है, जो दोनों मुमालिक के सिफारती ताल्लुकात की अक्कासी नहीं करता। पहली बार तारीख में पहली बार हो रहा है कि हम चीनी सफीर के बारे में इस तरह के नापसंदीदगी के रिमार्क्स दे रहे हैं। चीन ऐसी चीजों को लाइक नहीं करता। मैं मिसाल देता हूं, चीन के साथ आपकी कोई गड़बड़ भी है ना, या चीन के साथ कोई मामला है, इनफैक्ट चीन के साथ आप डील भी कर रहे हैं, तो चीन का दिल होता है वो बड़ा ना राजदारी में रखते हैं चीजों को। उनका दिल होता है खामोशी, यानी कि आप चीजों को पब्लिक डोमेन में ना लेके आए। इनफैक्ट मैं आपको मजे की बात बताऊं, इमरान खान के बारे में भी अंदर खाते वो बड़ा कुछ कहते रहे, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आते। पब्लिक डोमेन में भी वो इशारों के नाम में बात करते हैं। ये तो सीधा खुलेआम सामने चीनी सफीर को रगड़ा जा रहा है। क्या वजह है इसके पीछे, क्या वजह है? मैं आपको जरा बताता हूं ना, इनकी जो हैरत है, ये जिन्होंने इन्हें नीचे से आग लगी हुई है, ये क्यों लगी हुई है। तो इस कहानी के पीछे एक दिलचस्प वाकया है। होता यह है नाज़रीन किराम, एक सेमिनार मुनक्कद करवाया गया और उस सेमिनार के अंदर कुछ लोगों ने तकरीरें करनी थी, कुछ ने बातचीत करनी थी। चीनी सफीर आए, उन्होंने बात की पाकिस्तान के मामलात के ऊपर, ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ बिजनेस के मामलात के ऊपर और ये सब कुछ। और उसके बाद हमारे नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा जनाब इसहाक डार साहब आए और उन्होंने गुफ्तगू की, माफ कीजिएगा, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए एक कंट्रोवर्शियल बात कह दी। उन्होंने कहा, अब वो पता नहीं किस तरह से वो फ्लॉन्ट करने की कोशिश कर रहे थे या क्या कर रहे थे, कि जो उन्होंने जिस तरह से वो बात करने की कोशिश की वो मैं आपके सामने रखता हूं। और ये वाकया नुसरत जावेद साहब ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं उस तकरीब में मौजूद था। ठीक है, ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है वो इसके होस्ट थे, ये आपने याद रखना। तो वो कहते हैं जी, जो हमारे वजीर खारजा साहब है, उन्होंने कहा जी मैं उस जगह पे मौजूद था, यानी चीनी सदर के साथ जब हम वजीर आजम से मीटिंग हो रही, तो उन्होंने कहा था दुनिया के किसी और मुल्क में भी अगर हमारे लोग जान से जा रहे हो तो हम इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को हमने इस्तिस्ना दिया है इस बात के ऊपर। ये एक बड़ी ऑब्वियसली अगर कोई उन्होंने बात इस तरह से कर भी दी थी तो उस बात को इस तरह आपको पब्लिक डोमेन में नहीं करना चाहिए था। ये बड़ी एक भोंडी हरकत थी, बहुत ही भोंडी हरकत थी। अब जब ये वज़ीर खारजा साहब बात करके नीचे उतरे माफ कीजिएगा, तो पहली बार ऐसा हुआ तारीख में कि जो चीनी सफीर हैं उन्होंने राइट ऑफ रिप्लाई मांगा, यानी कि जवाब देने का
حق مانگا, انہوں نے کہا جی مجھے رائٹ آف ریپلائی, میں بات کرنا چاہتا ہوں. آؤٹ آف دا نو ویئر, بالکل کبھی ایسی باتیں نہیں ہوئی, کبھی اس طرح طریقہ کار نہیں ہوا, کبھی چینی سفیر نے اس طرح سے نہیں کیا, لیکن چینی سفیر نے کہا میں بات کروں, کیونکہ آلریڈی جو ہمارے وزیر خارجہ صاحب تھے انہوں نے بڑی ہی ایک بھونڈی حرکت کر دی تھی. ٹھیک ہے, تو جو ہمارے وزیر خارجہ کی گفتگو کے بعد چینی وزیر اٹھے, اور چینی وزیر نے اٹھ کر جا کے بڑے ہی معقول انداز میں اس بات سے اختلاف کیا. انہوں نے کس بات سے اختلاف کیا؟ انہوں نے کہا جی چین کے صدر پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے بارے میں بہت متفکر ہیں. انہوں نے بات اس طرح سے کی, بہت متفکر ہیں, وہ پاکستانی رہنماؤں سے پوچھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے. انہوں نے یعنی کہ یہ احساس دلایا, انہوں نے کہا جی ہمارے جو ادھر چینی لوگ ہیں, obviously انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو مارنے کا کوئی لائسنس دے دیا ہے ان کو پاکستان کو کہ بھائی آپ کو کچھ ہوتا جائے تو بھی. انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے بات کی ہوگی. انہوں نے کہا جی وہ بڑی متفکر رہتے ہیں اور وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بتائیں سیکیورٹی کے لیے. یہ اس گفتگو کو, جو کہ ایک بڑی ہی بیلنسڈ گفتگو تھی اور بڑے ہی طریقہ کار سے انہوں نے اختلاف کا اظہار کیا تھا, چینی سفیر نے بڑی ہی بیلنسڈ گفتگو کو ناظرین کرام انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بالکل 360 درجے کے اوپر جا کے 180 کے اوپر جا کے گھوم کے, جو آج دفتر خارجہ کے ترجمان ہے, انہوں نے کہا جی اب اس بیان پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں چین کے سفیر کا بیان حیران کن ہے جو دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کی عکاسی نہیں کرتا. کیا حیران کن بیان ہے؟ معاف کیجیے گا, مثال دیتا ہوں, اللہ نہ کرے, میں ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان کے لوگ ہیں دبئی میں, پاکستان ایک کمزور ملک ہے اس وقت یو اے ای سے, obviously وہ تگڑے ہیں اکانومی وائز, پاکستان کمزور ملک ہے, اور خدا نہ خواستہ پاکستان کے بندوں کو وہاں پر کسی ملک میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے, 2 مر جاتے ہیں, 2 شہید ہو جاتے ہیں, 4 شہید ہو جاتے ہیں, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, لیکن ایک مثال دینے کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو کیا پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم صاحب متفکر نہیں ہوں گے, ان کو فکر نہیں ہوگی کہ ہمارے لوگ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں یا مارے جا رہے ہیں یا واٹس ایور ان کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ ہوں گے نا, اور وہ پوچھیں گے اس ملک سے. تو اس میں کیا چینی سفیر نے ایسی کیا گڑبڑ والی بات کر دی کہ وہ چینی سفیر متفکر ہیں یہاں پر اپنی سیکیورٹی کو لے کے؟ ایسی کیا بات انہوں نے کر دی, ایسا کیا معاملہ انہوں نے کر دیا کہ ہمارے جو نائب وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو شرلی آئی اور انہوں نے وہ جو ہے نا وہ بات کی, اور پھر آج وزارت خارجہ کے ترجمان سے بھی یہ بات کروا دی, جی چینی سفیر کو ناپسندیدہ کروا دے دیا. یعنی کہ یہ اس میں آپ سمجھے یہ اس لیے کہتے ہیں کہ میں اب کیا کہوں کہ گدھوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے جو لوگ ہیں وہ کچھ اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کی شکلیں بتا رہی ہیں کہ کچھ بہت بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے. obviously انہوں نے عمران خان کے بارے میں بھی پچھلے دنوں میں بات کی اور ساری چیزیں, ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزیں. ابھی میں عمران خان کے اوپر آؤں گا, ان دونوں سفیروں کو چھوڑ کے, یعنی کہ عمران خان سے ان کا کیا تعلق ہے. میں نے تھمبنیل میں عمران خان کا کیا نام لکھا ہے, آگے چل کے بتاتا ہوں. دوسرا جناب بھنڈ یہ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ 62 ممبرز نے, اراکین کانگریس نے ایک خط لکھا اپنے صدر کو اور انہوں نے کہا جی عمران خان کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا اور دس اینڈ دیٹ. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ انہوں نے اس بارے میں بات کی. تو جواب میں کیا ہوا ہے, پاکستان کے ان 60 لوگوں کے جواب میں امریکہ کے پاکستان کے 160 لوگوں نے اپنے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے. اور وہ خط میں کیا کہہ رہے ہیں وہ میں ذرا آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں واقعی ان کے سر پہ سینگ نہیں ہے. سنیں جناب, ہم ایک محترم جناب وزیر اعظم صاحب, ہم آپ کو ایک خط لکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو 62 امریکی کانگریس کے اراکین کی جانب سے پاکستان کی داخلی سیاست پر کیے گئے غیر ضروری اور غلط تبصرے پر اپنی تشویش سے آگاہ کر سکے. ان کا خط جو انہوں نے اپنے صدر کو لکھا ہے نہ صرف حقیقت کا ایک یک طرفہ زاویہ پیش کرتا ہے بلکہ ایک خاص سیاسی جماعت کی بے بنیاد سیاسی داستان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے جس سے ریاستی ادارے اور دیگر سیاسی جماعتیں متاثر ہو رہی ہیں. یہ بیرونی مداخلت کے مترادف ہے اور پاکستان کے داخلی معاملات میں غیر ضروری مداخلت ہے, جبکہ امریکی کانگریس کے معزز اراکین کو سیاسی رائے رکھنے اور آزادی اظہار رائے کا مکمل حق حاصل ہے. مذکورہ خط بدقسمتی سے ایک خاص سیاسی جماعت کے پیروکاروں کی طرف سے پھیلائے گئے واضح گمراہ کن معلومات سے متاثر معلوم ہوتا ہے. ہم بطور پارلیمنٹیرینز محترم وزیر اعظم کے ذریعے کانگریس کے معزز اراکین کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ حقائق اور فسانے میں فرق کریں اور پاکستان کے سیاسی عمل کو بدنام کرنے اور اس کے جمہوری اداروں کو کمزور کرنے کی مہم کے پیچھے سیاسی محرکات کو سنجیدگی سے لیں. اگر بھی پورا ایک پیراگراف ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پورا خط لکھ رہے ہیں جس میں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کانگریس مین کو تانوں نہیں پتا, تسی ساڈی جمہوریت نو کمزور نہ کرنا جے, تسی ساڈی جمہوریت نہ کمزور کرنا عمران خان نہ لے کے. اب یہ کیا ہو رہا ہے, اب تو میں ویسے تو میں یہ کہتا ہوں انہیں چاہیے وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ خط آگے بھیج دیں, لیکن میں آپ کو 100% بتا رہا ہوں کہ یہ خط آگے نہیں جائے گا. لیکن یہ کرنے کی کیا کوشش ہے, یہ ایک بھونڈی کوشش ہے کہ دنیا آپ کے کیے گئے ظلم و ستم کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے اور آپ انہیں کہہ رہے ہیں اور تسی جھوٹے ہو, تانوں کا نہیں پتا, سانوں جمہوریت دا پتا کی ہے, تانوں کی پتا ہے جمہوریت دا,
ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜमहूरियत ਦਾ ਪਤਾ है। ये कुछ इस तरह की हरकत है और बड़ी अफसोस, लोग अंधे नहीं है, गूंगे नहीं है, बहरे नहीं है, उनके पास मालूमात ऐसे नहीं है कि वो किसी के प्रोपेगेंडा के अंदर आ जाएंगे। ये कोई 17वीं सदी नहीं है कि यहां से खत जाएगा वहां लोग वहां, भाई सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज हर बंदे को जो है वो नजर आ रही है। अब असल गुस्सा क्या है अमेरिका और चाइना के ऊपर, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो चीनी सफीर और अमेरिका के ऊपर ये गुस्सा आ रहा है, ये क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूं। अंदर खाते भाई अगले कह रहे हैं हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, यहां पर आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, खासतौर पर इमरान खान को लेकर तशवीश का इजहार चीन ने तो किया है, लेकिन अमेरिका के जाने से उन्हें नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। इन्हें ये नजर आ रहा है, इसलिए ये इन्हें जो चुसमुसड़ा हुआ है ना, वो इस वजह से हुआ है कि इन्हें नजर आ रहा है कि आगे डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है और इनके लिए काफ़ी मुश्किलात जो है वो बढ़ सकती हैं। इसलिए नाज़रीन किराम ये इस तरह की हरकत स्नात करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से है और रहाई के लिए इन्हें लग रहा है कि चांसेस बढ़ गए हैं, इमरान खान की रहाई के चांसेस बढ़ गए। ख़ास तौर पर 5 नवंबर के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अभी आता हुआ नजर आ रहा है तो उसके बाद इमरान खान की रहाई के वाज़े इम्कानात हो जाएंगे। लिहाजा ये अपने आप को सेव रखने के लिए इस तरह की जो है ना वो छोटी मोटी हरकत है और इनके चेहरों से पता चल रहा है, हुकूमत के चेहरों से पता चल रहा है कि भाई साड़ी गाल मुख कीजिए। और रही सही कसर नाज़रीन किराम याह्या अफरीदी साहब बना रहे हैं, वो किस तरह से, याह्या अफरीदी साहब ने इनकी तमाम अभी तक मैं अगर याह्या अफरीदी साहब को मार्क करूं तो अभी तक वो उनकी तमाम साजिशों को उन्होंने पसे पुश डाला है। उन्होंने पहली बात यह है कि वो पूरा जो अमला है वो भी वैसे तो एक प्रैक्टिस है, हर जज अपना अमला लेके आता है, लेकिन वो पुराना काजी वाला अमला सारा निकाल रहे हैं। जज़ीरा असलम साहबा भी जा रही हैं, सेक्रेटरी साहब भी, और कुछ लोग तो उनके साथ ही चले गए थे, ठीक है, तो वो भी वापस आ रहे हैं। दूसरा वो जो जहाँ जिस कमेटी से मंसूर अली शाह साहब को हटाया गया था, मंसूर अली शाह साहब वहाँ से वापस आ चुके हैं, यानी कि वो आर्बिट्रेरी कमेटी, और जो अपना मुनीब साहब हैं और मंसूर अली शाह साहब हैं वो वापस कमेटी में आ चुके हैं, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर। और मंसूर अली शाह साहब का प्लान ऑप्ट कर लिया गया है और अभी जारी हैं दरखास्तें, और मुझे और एक आतर मीराज साहब के खात के बाद एक वाज़े इम्कान है कि फुल कोर्ट इस मामले के ऊपर जो आईनी तरमीम हुई है इसके ऊपर बैठेगी। तो लिहाजा चीज़ें तो इनके हाथों से निकल रही हैं, कुछ उधरों कुछ इधरों, लिहाजा इनकी शक्लें बता रही हैं, बदन बोली के माहिरीन बता रहे हैं कि सब अच्छा नहीं है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।